urura causa rapa que aquí pasita burata hilat kuya karakarun askap hajali TV Peru taipiu hitata ukakip karaki nasional taipiu hitara katari kuya kagur hagisa. Hila takskutiramos kai mainaya turai nyanyai mainaya turachay kamisaraki. Nok ayani. Alia turachay. Askis. Put askachkutiramon kiturai. Ay, chay kakustami. Es compon chau agosto que ya pillan kachanchis iskay waran kiskechunka. Comer más, vamos a ir para el segundo. Iskay huatapi turachay kachanchis. Comer chamante chay gamoni, pachamamanchista pahin pingwan. Kunang unchaw hatong kapah unchaw turachay. Hacha uru sa panyadi. Tunong marka nagasan urupaw amtata karaki Peru siusana Peru marcasan hilat kuyagan hari juga magi kuyagan. Textemuyu Día Internacional de los Pueblos Originarios Ajina Sutichasca kunam unchaw llega sapa es con unchaw agosto killapi kay hatun unchaw tayuyarinchis ayunchis kunah yachtanchis kunah kausainin ama chinkanampak rimayninchis kunapas turachay. Ukamas kapuniwa kiri Peru marcasan angka hasu kitarakasa yak tata karakiw amtata karakiw. Kemudian cakau kita nakana, ailu cakau kita nakana, hukampich abanca sinyataki, hukampich ulkenca sinyataki, hukampi naida kataru sarta nyataki wakaha, sumawa hista takarakilat kuyakaraka. Hiwasasti, takinimpi warmina kah cacana kasa, abanca pajani, wawana kasa, kip karaki, hilir hakim masina kasa, takinimpi camp hanyani, liapan kalpaca suncis panay. Liapayan kalpachasunchis ñawpaj kawsayninchis kunata, yachayninchis kunatapas kuraqtayta mamanchis kunaq yachaynintapas allinta ch'ilata sapinchasunchis ama chinkananpaj ama pipas rimayninchis kunapas ama chinkananpaj ama p'inqakuywan rimananchispaj turachallay. Takpacha hakawuna kasa, sarawuna kasa, aruna kasasa, chulqincha tapana. Tayra kataru irtap hanyari, hanyanya pana. Kausachun hayi wipay en español chispana. Kausachun yaktan chiskuna ayniu chiskuna kay escompucho agosto criatura niyaykuna chay qanuqanchis wakichimanta pacha hiwasanaka wakichimanta pasallintan kalpachakuspa ña willakuykunata ushqayllamanta q'ipir parisunchis surachay. Hiwasanaka aura kapampi sarapañani. Warangka pusipataka hila kandia tunakawa huchacha sewa para kitaina. Arequipa sulka suyo chakau hitan hapaniniwa viruela kusilyo usumpe usuntataja hakatas haparaki. Arequipa markatja Tarapoto marcaruja avión nakaja halhap haliu hilat kuyakaraka. Yatia urakape kanyanta panyani murat hilat kuyakaraka na iriri yatia wisti akiri rakiwa. Kipka Vladimir Serrón hupaja na irama nakaja hunin sulka suyo chakau hitan wap ertawarakina. Ukatsa Perú libre taipiu hitan hap ertarakiwa. Jorge Chávez, juez Huchat Akeristi, Akiri Kipka, Vladimir Serrón, Hupana, Kolke Imaya Uta Chakau Hitarakata, Kolke Aparata Apana, Uka Kipkaraki, Taika Patsa, Kolke Paja Aparata Apana, Berta Rojas, Hupa, Warbita Sasinwa, Maitara Kitaina, Kurjabati, Campaña Wakicha Wirakaroja Hal, Chekapatwa Hal Askitwa, Kolke Peja, Yanape Parakisapana. Kimsa warangkas warangkapa solesa kolkwa hampi apara parakitaina sa sinwa yatia weja hichakan tate haput adiraki. Vladimir Serrón upasti redes sociales sata ukata ipirwa kelkant adirakitaina. Kimsa warangkas warangkapa ukamwa kolki imanya utata ipiu hitarakatja apara pjetoja. Patunka Maranagua pública, ukakip karaki privada chekau hitarakanha, neurocirujano, kolir jabaurayaha irnakawarakta. Taika hasa kiki parakiu irnakawarakiwa. Irnakawarakatwa, kolkeja lakawarakaha uthawaraki. Ukaski uka kolkeja, sasin wahupaha kanash dirakina. Serrón hupasti, ichaja wasitatua ukaja, akata yamatakeja, lokajaja. Persecución judicial sata, Ukwanayaro jalura objeto, sasinsa,
upaha pokhat endirakinawa. Yatia ura kampisanan tasip kakijani. Warang kapusi pataka hila. Kau pinagati kandidat sat huparaka wakis tasin murap keha hutiri chiklawi takeha. Akini nakaha huchane patainau sasin wasap haraki. Ukama puniti kurhama polisa akan kiwau kayatia weha. Chichlawin pairi octubre paxinsti chikt ap jaragispautung kamayani waranka candidato nakau akamarpachana. Hupanagasti municipio gatsti sulkasuyup eqinchirin monapjaraki. Ukat kaukanis antecedentes penales komanisti hakata sipajpacha. Humanagasti yatif tati. Uñano cascaragita inukat el comercio diario taipitsti yatiapjan waranka pusi pataka kimsan niwa. Antecedentes judiciales ukamani paragispa. Ukasti untascaragita inau Jurado Nacional de Elecciones ukataipit untatanakata. Yatiapjan sohta patak patunka pakalqoniu sentencias penales komanakampi hakata siragitaina. Ukatsti yatunka pataka pakalqotunka payani civiles komanakampi. Pechteri moneri nakatsti patak yatunka tunka sohta aniwa. Paipacham hakata sipharagitaina. Partidos uga koto taipio hitanaganja, candidatos wakicha se paya patakeja, asqua ahli parakillapaj. Uka taipiragarjanillo kam lurap karakitej. Partidonak taipitsti con jamás wakt as karakispa ukanak toqet idea internacional Perú suyun Persi Medina pechteri yatiana. Huch takawit koto nagasti arkta tapjaragitaina. Somos Perú taipitsti pakalqotunka pakalqoni wakt as karagitaina sentencias penales komanakampi. Ukatsti pataktunka sohtaniwa civiles uka taipita. Alianza para el Progreso Taipit pakalqotunka pusiniu antecedentes penales komanipjaragitaina. Ukatsti patak pusiniwa civiles komanakampi. Kimsirin Perú Libre hakhatas karagispa pusitunka pusiniwa. Sentencias penales ukataipita. Ukat sohtatunka sohtaniu civil toqeta. Maisañani, kamachiste, kitite, huilamasi pampeja, kurana kampite, pogapanyapaj ukampite han pokcheja, charascas pausas simsej, ukatja partidos taipiju iterakanja, ukaranja, aspun amuit aparaguiñapaj, cheja para uguraraslot aparaguiñapaj. Hanit chihlikasin chihlirinakau uña noqapjanyapaj sasina amuit ana. Kuranaxa, lorawatainaja, ukanakiatiñaja, wakisiponio, naira bararakaja, kun punsa lorawataina. Akata ipiujitan kañatakeja, wakichatat, hanuka hanich wakichatah garaki. Candidato nakasti penalnam sentencia nakasti sinpach hakhatas karagitainoan Lima Marcana. Cusco ukatsti Arequipa chakana. Ukat civiles antecedentene hakhatas iragitain ankach Marcana Lima ukatsti Arequipa chakana. Trujillo Marcano Purita Pañari, pa policía Payapayanaka, Cauchapinacati, Auturaka Aski, Kusa Sanaka Payapataqueja Unchukip, Israka Preja, Juparacarua, Mutuña Utarua, Histanta Paraki, Pa Pataka Soliswa Hamasatwa, Yape Ukataipe Hitatua, Mai Parakisapana, agentes de tránsito Sata, Policía Payapayanakaja, Curapachanti Juparakaja, Israka Sipcana, Ukapachanwa, Juchachasewa Pataina, La Libertad, Checaujitata, Corte Superior de Justicia, Uka Toquetua, Juchanch Japarakitaina, Augusto Ugas, Ucan Pirusa, Anderson Gómez, Policía Payapayanacaruja, Trujillo Marca, El Milagro, Mutuña Utarúa, Gistant Japaraquina. Akiri Guamaindiri Yatiahueja. Piruela Cosillo Usumpeja Jucampiu Jaqueraca Usunta Sipcaquiwa. Urjabati. Akiri Alpachanita Cauchapinacate Aka Usunta Tapjeja. Chicataniwa Sida Usurepjes Asin Wasaparak. Ukama Polite Yatata Pañali. Minsallika taipit qananistan pesqa pataka pesqa niuk usillo birroelampi aka markpachansti usub jaragitaina. Ukamasti wakt askaragitaino tunka payani sulka suyunakana. Salud pública taipit pechtiri kumar hakawit pachti César Munaico yatiaskarakinoa. Pescatunka % katu tanakasti VIH ukamampi hakata sirinagaspawa. Ukataipitsti chacha nakapjaragitaino hilpachan. Katutanakan hanchina kapasti manairakatan pututham pututirakitaina.
Ukat kun hamakatain sukanakatsti hilpach munaiko arhatana. Hicha semana pachana kanti, warmina kati, walha chachana kampi, ukat chachana kasa, walha warmina kampi, ike wapcheja, ukat aka usuh, hank ake akantarakeh. Ukamakipan inampi uñanokawinagasti utkaragitaina ukat Jorge López kumarjakawita ipitpach piakteristi yatiasin karakino. Itan tañataki ala ñatakis uñanokaskaragitaina aruskipa winagasti utkaragitaino. Han katuñataki kun hamakaspas uka naktoqit nin sataipit qananstapjana. Kunats wakisiri kaspa unjasiña uka nakats yatiapj. Amtaisini pjarakinoa min sataipitpachti kitenagatig geis kam unta tapki. Haniu uka taipitakti katupkaspa sasina. Ukamas untata karagitaina ukat patak tunka kimsani hakhu taipiru ukamas sohta. Uka hakumpiro hausas karakispa. Uka taipiti atjatap harakis mukatstik umar hakawi taipit tianapt atap harakisma. Arequipa, Sulca Sujitaru Hichaja Put Abhayari, Gerencia Regional de Salud, Ukato Ketja, Panini Wa, Viruela, Cosillo Usun Peja, Hajena Caja Usun Tata Japje, Akiri Sulca Suyo Chacauhitanja, Sasin Guayatiani Paraki, Kaima Sulca Marca, Checauhitataspao, Patunca Sohtani Maraniwa, Machachao, Sasin Sakanasta Sire Parakio, Aka Usun Tata Hichasti, Utapa Maya Checauhitanwa Hakata Siraki, Koyeri Tatama Maracasa, Uparoja Unhasip Karakiwa. Kititi, Nairiri, Hiliri, Akiri Sulca Suyo Chacanja, Aka Usun Peja, Usunta Watainaja, Upan Peja Haniwa Hakiska Sapanati. Kumara, Hakanyataki, Ertenira Caja, Kunat Punsa, Kurhansa, Akayan Usun Peja Katuntia Siwasapan, Ukatsa Kitira Campisa Hakisi Sapana, Sasinwa y Athatasip Karaki. Italia Suyo Chakaru Hichaja Purita Panyani. Akiri Chekau Hitan Stimulat Hilat Kuyakaraka, Roma, Ukakip Karakiwa, Lombardía, Sulcasu Hitarakara, Viruela Cusillo Usuru Ainast Ayatakiwa, Bakuna Itan no Kayawampiwa, Kallante Aparaki. Akiri Suyo Nusti, Akayan Kawusuru Ainast Ayatakeja, Hicha Nairiri Itan Tawitakisti, Pesca Waranka Kim Zapataka, Bakura Koyarakwa, Wakist Aparakitaina. Tunka Kim Sakal Kuni Hiliri Nagarua, Hilha Wakut Aparakine. Ukampirusa, Hiliri Bakut Awetha, Pairi Wakuna, Itante Asinyatakeja, Patunka Kim Sakal Kuni, Urunagatwa, Saraparakiyapa. Sasinwa, Kumar, Hakayataki, Erterina Caja, y Uchtaparaki. Akiri Suyonja, Pesca Pataka Pusitunka, Pescani Ukaba, Hakinakawa, Akayan Kausumpi, Katunta Taja Hakata Separaki. Wasitata Kutare Payani, Perú Barcasaro, Kiasa Mokewa Sulcasu Gitaro, Purinta Payani. Akiri Chekau Gitansti, Mariscal Nieto, Ukampirusa, Hilo, Provincia Chekau Gitarakarja, Patunka Kimsani Hiliri, Chuimani Hakim Masira Casarua, Catarata Sata Ucatwa, Nairana Capat Hakul Aparakitaina. Instituto Nacional de Oftalmología, Ukampirusa, Dirección Regional de Salud, Mokewa Chekatwa, Mayast Sepataina, Isnaka Payani Sasiru Parakaja, Amtaparakitaina. Nairakat Hayatat Apatainau, Uka Usuni Papunit Haruka Hanit Sasina. Ukat Hakipuniwa, Kultau Parakitaina. Seguro Integral de Salud, Ukana y Anap Awipampiwa. Mokewa Sulca Suta Halt Apanyani, Sinti Ainaja Chekauhitaru, Tahna Sulca Sugitaru Halano Apanyani. Uka Chekauhitanha, Yapuya Puchirikaja, Yapu Koyaja Sinti Erhatatajiu. Ansasa Inacha Alt Aneparasna, Yapu Koyana Kakiasa, Bolivia Suyuta Sasinwa Amuyasip Karaki, Kurha Mapurisa, Yathatapanyani. Yapu Koyanakan Janinakapasti Hithat Kipan Aka Markatsti Inampi Uñanokawinagasti Utkaragitaina. Yarada Iska Markat Yap Luririnaka Takna Markat Pachti Amuit Abharagitainoa. Bolivia Consulado Pach Pescatunca Sohtani toneladas Yapu Koyanaka a la Siniñapa.
Untas karagitaino anka marcasti chanipa irakadakipana. Hace 1 año y medio a 2 años, Uria la Colaja, uria costaba Softatunka 65 pescare soles. solesa En este no, momento Pichaste, se ha Kimsa elevado a Pataka 350 Pescatunka solesa soles. ajeo. Entonces, Llerada es los muy palos, increíble para Ugacha los Caujitan ya agricultores que puya estamos pucherera cultivando caja, en el Valle de la Ucan Llerada, piponi ya ¿no? pucha Nosotros para, somos de la frontera Biva, Cauquecate, acá en donde Perú se usa comienza el jacallanteja, Perú. Entonces, Ugacha Caujitan, Urpau necesitamos Gitan, Hakasi fertilizante para Rejtal. poder cultivar nuestros productos. Pescatunka por ciento kamanaka purtan karagiritain Rusia markatpaya. Ukat kunhamati Ucrania markampi auqasiwis utkipana. Yapuko llanagasti pisint karagitaina ukamas chani nakapas irhat karagitaina. Pawaran katunka pakalko maratpach Bolivia markansti petroquímica plantasut karagitain ukat ukataipita. Mayurun pawaranka patak toneladas suriana kauluras karagitaina ukat ukamkik parakiwa waranka papatak amonia konaka. Turismo, Taipeu Gitana, Aski Jucampi, Chamanchawi, Kusaera Gawutupana, Sasirwa Amta Parakitaina. Aeropuertos del Perú, Ucampirusa, Aerolina, Hanukaja Aerolínea, Sapjayani, Jets Mart, Jupanacao Bayast Sipjataina, Aruski Papjataina, Lupino Tapjataina, Ansasa, Arequipa Marcata Cheja, Taraputo Marcaroja, Abuna Caja Jalao Palas, Asirwa Amtauja Parakitaina. Ucapatua Hichasti, Chube Urake, Checaro Saraya Taqueja, Sinti Hasaki, Haspauca, Chapiragati, Airacha Checauhitano Tasipjeja, Juparacataqueja. Waranka, Hakinakawa, Mambaranja, Avionatja Sarap Harakini, acá Chome Urake, Checauhitano Hasasinsa, Amut Parakitainao. Kurjabati, Ucamatua Turista Hakinakaja, Wahachakau Hitarakatsa, Uachakaruja Sarap Haragispau, Tarapoto Marca Uitap Hayapataki, Ukakip Karaki, Chome Urake Chakau Hitara, y Akabarkanaka, Uitap Hayapataki. Arequipa Marcaru Wasitata Kut Apayari, Instituto Geofísico del Perú, Sataucata y Peujitatja, para Castiasqua Amut Aprakitaina, Ucatua Hichaja, Hiukire Koyunaka, Unchukiñataki. Machaca, Yanaqua, Utanuk Aprakini, Inok Aprakini, Ust Aprakini, Ukayunakawisti, Papataca Baranaka, España Suyuta, Perú Suyusa, Hispiwatainaja, Ukapokanta Witwa, Ukaja, Isnak Ataja Sasinsa, Hanashta Siliparakiwa. Arequipa Sulca Suyucha Cauquitanja, Sachaca Sulca Parcauquitana, José María Arguedas, asentamiento humano Chacauquitanwa, Usta Parakine, Ukachakauhitatwa, Hiukir Koluraka, Unchuki Parakine. Akirin Pisti, Akiri Hiukiri Koluraka, Hiuksuniwita, Yakanakampi Kunasa Uteja, Chihirakas Utakispau, Perú Suyo Airachache Kauhitarakanha, Ukarak Unchuki Yataki Ukaja Aski Karakine. Ukampirusa, Patunka Científicos y Atatatanakawa, Ukanja Irnaga Parakine Sasinsa, Yatiane Parakiwa. Arequipa Marcan Kasip Kakiyani, Hanukaja Arequipa Sulka Sun Kasip Kakiyani. Pusipataka Kimsakal Tunka Payani Maranakwa Arequipa Hanko Marcaja Pokantaraki. Akiri Marcana Petawipa Taipeu Hitata Hilat Kuyakaraka, Urok Eweja Utakipurpana, Sasilwa Parakaja Parakitaina, Ukatja Pisini que Hagenakaja, Urok Ereja Sarawa Panas Asinsa Saparakiu. Tradicional Serenata Sato Capi Urok Payani, Sasilwa Parakaja, Saparaki Amtaparaki Kurja Papurisa. Acá Kiwa, Akiri, Yatiahueja. ¡Feliz aniversario, Arequipa! Serenatan Pichikta Ascarakini Pusi Pataka Kimsakal Kotunka Payani Maranakam Kasina Arequipa Marcata. Uka Tagisti Kauhanis Purt Abhani Ukanatokets Uyan Kaparagitaina. Ukamasti Waktas Karagitaina COVID-19 Ususti Pusi Kuti, Toktas Kakipana. Untap Karagitaino Nia Sokta Warankani Ukatsti Pakalko Warankanak Purip Hanyapa. Amuit Asik Karagitaino Sint Pacha Hite Kayanya. Kimsap Itantawi Waitas Karagispa Purterinakaru. Municipio Taipit Arequipa Marcansti Chiktas Karagitaina Ukamas Yatian Tanakats Hananstapjana Serenata Toqueta. Nilo Cruz Kiti Nakatej Punchawinakatsti Amuit Ap Karagitaina Ukapot Echtiri Arequipa Marcata.
Yetias karakin uyan okaskaragitayno kolokitokit sartas kakiñataki. Ukat yakadokit stijan uyhasiyampis kepartañ amuit ayana. Bueno, la serenata ya está programada. Parakasti, markapekt awetja, ukluran munaparakt. Markachiga, kulki halak utanya bataki, irnaga weja utanya pao. Sugerencia de educación, ucampirusa cultura, sata, ukakip karaki comisión de festejo sata, cultura, llegan irnaga de nagatakeja, irnaga wej, wasitat ucampi utanya paj. Sinti ainest atauja jatasiraki. Serenatasti Apas Caraguispao Palacio Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa Chacana. Tunka Pusini Urunakan Yumpaka Paxitsti Tunka Mayani Aluarjama Kalitkaspa. Ailu chakau hitarakana, tuno marga chakau hitarakana hukampi chulqincha ñadakiwa ampi hichoroja amtata karaki supacha chamanchanyani narakataru irtañani sasina. Ministerio de Cultura ukataipi hitatja huparakaja asqua amtaparaki uruk apanyani kurhama polisa amuinuk auragas utpara asasino asaparaki ukama politi kurhama polisa yathatapanyani. Sapanya tunka urinakaw yung akapaksitsti pok askaraki ukat akam pokayandalisti orang pacetwa amtas karakitay na. Chiktap karakin Naciones Unidas Asamblea General Taipit Pacha. Untas karakino kaya warang kaya tunka patakaya tunka pusini maranakat pacha. Amuitap karakino kangkanyanak. Kitinagati ay gichakans uthap karaki. Ukam kik paraki markaplayko irnakap karaki hupanaka untka sena. Niaki pusi patak pakalkotungka soktani warangkani ayo akinagasti utkaragitayn ya tunka suyunakana. Ukasti feska porciento ukakaragitayn na orakpacha hakin nakata. Onu taipit tiatiapjana. Pero suyon unta jarakino ukasti pescatunka pescani pueblos indígenas como tkaragitaina ukanakasti Ministerio de Cultura. Taipit paya kanantata karaki. Akamarkanak taipit sti unt abjaraksin hakawinakapa sartawinakapa. Ukamas kunaiman amuit awinakapat diatjata abjaraksna. Cultura Ministerio Taipitsti inampi irnak awinakampi pop abjaraki ukat hichasti uyanok abjaragitain Encuentro de Voces Apaña. Ayu arunakampi chiktas karakispa amuit askaragiu hichuru pakasiñapa. Aka unanchasiwi unta takaragitaino lignams poktas karakispa. Ministerio de Cultura página napnam unta abjaraksna. Facebook uka taipita ukamas pachparus puris karakispa. Sambor kaisk amarkan poktas karakini sokta haipurjama ya tunka arumat kimsa tunkak atani pirjama. Encuentro de Voces Taipinsti Chiktap Jarakiniu Liberatocani Yorka Bustamante. Los hijos de lamas e invasión amazónica. Ukamas Yakhana Campi. Hallaya pana hilat kuya karaka. Tuno bar karakasa, ayo chaka ukitana kansa, daira kataru saranta sip kakiyani. Arequipa sulka su ukitaru wasitata hichaja kut apanyani. Ukachaka ukitarja maya tichireja walikuswa enagaraki. Huiku waora garoja kuswa hupaja yaticharaki. Kurhan punsa ampi kipka kunalut anyara casa lut atanya paha ukara kuswa yaticharaki. Samina kampi muktaura kampi uka kipkaraki yakana kampiwa. Kurham si yaticheja yatkata panyani. Aski kusawa yatichapharaki kaukiri wawanakati hanunihapki huikupki hupanakaru. María Eugenia Cano Aguirre hupasti Sistema Constance ukampi yaticharaki. Ukasti Colombia suyunwa inukatarakina. Ukama kunhemate fraile ukampi yatichapki nya ukamki parakiwa. Akire sistema ukampisti yatichapharakija. Yatichiristi kanancharakiwa. Akira sistema Constance ukampisti takasirakiu sasina. Sulkawa wanaka kunaimana saminakasa wintapanyapataki ukakik paraki saminchapanyapataki. Ukatsti sarakiwa wawanakasti amparam yamtausinwa kunanakas amoyapjaksasina. Ukamata kunaimana saminakasa muktausin yatipanyapataki ukakik paraki yamtausinsa kunanakasa amoyapanyapataki. Ukanaka yatinya takisti unyhayapjarakiwa kunanakati nokapkana akiri sulkawa wanakaha ukanaka ukatsa walhachakauhanakanwa akiri duratanakapasti unyhayapjarakina kananchapjarakina. Akiri wakichawimpisti yatichapjarakiwa Centro de Educación Básica Especial Nuestra Señora del Pilar Yatacanyutana Arequipa Marcana ukamata takapjarakiwa akiri hanunyhirwa wanakaru kunaimana yakhaya nakampisa askipachayatichanyataki.
ukakik paraki yati chiristi ya hayati chiri masina kaparusti iuhtarakiwa ukamas chaman charakiwa kunaiman ya hayana kampi yati japhanya pataki ukamampisti takpacha yatakarina karua unyatas karakispaha ukawa hichuru nakan stiaski bakisiraki taken pacha sumpacha sarna kanyataki Chimbote marcaro hichaja purinta panyari Universidad Nacional del Santa Uka hachayate kanya uta chaka uhitarja yatikirina kasti tantja maipun walut aparaki wali muska tantao sasin wasap paraki nach aptenepretat mira suma akan ki uka yati aweja Diati Chirinakampi ukamas Yatekarinakampi Ingeniería Agroindustrial Santa Hach Yatekanyotata. Chimbote marcant antanak lurap jaragiteina alga anakampi. Ukatsti conserva nagas luras karagiteina ancho betata. Ukat uka anakampi takap jarakiwa marka chirinakasti kuspacha. Mankanya nakat unyano kapanyapa. Luras karaki trigo hak onakampi chianakampi nasampi alga anakampi. Ukat ukasti suma licuatagaraki hani untat ant ukamagaragiteja. Hilpach proteína nakan, fibra nakan, ukamagarakiwa. Hilpach ancho betat conserva nak luratanak taka abjaragitaina. Ukat ukasti pachaman kamagaragitaina. Ukat ancho betat ni kaukau jama. Aka lupita nakampi irnakawina kuinste abjaragitaina chaulia katurina kataki. Akam tanagasti uña no cascaragiteina ukatsti atip suin chiktap jaragiteina Programa Nacional e Innovación en Pesca y Acuicultura Taipitpaya. Chaman chascaraquiwa Producción Ministerio Taipitpaya. Uña no capjaragitain uka anakampi kuspacha sartañapa. Uka sumahai tanta hilat kuyagaraka tantat ars kasina pal kasin hilat kuyagaraka hakaki usatu se uhapat mira junto walak katani uhapma Antampi tohtompi haruka hampin pisa espinyong pisa walisum musteo hapanyari uka waski garagini tuno margara kasa halayapan hilat kuyagaraka ailo chaka hitarkan uthasiri rakasa takenin pisa halal asip hanyani uiwan pisa nakasirhama ya pum pisa nakasirhama ya kai nakauna kampisa nakasin hayate paraktana halayapan tuno margara kasa sa sinsa wasitata sa sip kakinyari hichakuchaw anchita wa polinta de uhaneja quechua aruta yatia urakawa kuyaka saira choke upahwalwa wakicha siniraki pabaja lokanchis wakicha wimpis sarap hanyani